Alma Mali ni CEDEAO cɛ a kuma cayalen bɛ kosɛbɛ bi. CEDEAO masakɛw ye sigi kɛ nin kalo in tile 4 tɛmɛnen Mali ani Burkina ani Guinée Conakry transition ko lahala kan ni jamana saba bɛɛ coup d'état bɔra ka kɛ sisan. Maliden bɛɛ tun hakilina tigɛra ani diɲɛma yɛrɛ de tun hakilina tigɛra k'a fɔ siga t'a la nin sigi in senfɛ kabi janvier kalo tɛmɛnen a kalo 6 ye bi ye CEDEAO kɛn bɛ ka da sɔgɔli min kɛ Mali da la ko u bɛna dayɛlɛ jamanadenw bɛ se ka fiɲɛ sama cogo min. O jigiya ɲuman o tun bɛ Mali faamaw yɛrɛ fana na nka sigi kɛra a kun cɛra ni jigi wariw ye Mali denw ma ka sababuya kɛ an ma se ka min ye laɲini sɔrɔ ka se ka an ka gɛrɛntɛ minnu binna an dala ka se ka lawuli. An balimaw i b'a ye k'a fɔ nin sigi ɲana ka kɛ maa caman kɔnna ka kuma ɲangini bɛna wuli a tɛna wuli Mali kama dɛ a bɛna wuli CEDEAO tɔ tɛ Sénégal la bilen tɔ tɛ Côte d'Ivoire la bilen sanction a ma foyi kɛ Mali la Mali ko bɛɛ bɛ a cogo la a ma tɔɔrɔ Mali yɛrɛ sanction kɛra hɛrɛ de ye a ma deli ka min kɛ Mali y'o de kɛ sanction in kɔnɔna la. Mɔgɔ kalantan caman de sɔrɔlen bɛ nin kuma sidɔnbali fɔli la. U t'a dɔn Mali entreprise bɛ lahala min na bi bi na u tɛ nin kalama. U t'a dɔn commerçants ani opérateurs économiques bɛ situation min na u tɛ nin kalama. Mali banquiers bɛ situation min na u tɛ nin kalama. Mali gouvernement yɛrɛ bɛ tɔɔrɔ min kɔnɔ bi sanction in sababu la u tɛ nin si kalama. CEDEAO ye sanction sugu min ɲɛsin Mali ma a sanction jamanaden gansanw t'a tɔɔrɔ ye teliya la ka sababuya kɛ u y'a ɲini ka fiɲɛ bɔda de di jamanadenw ma o kama u ye balo ani taji ni fɛn caman ani furaw olu sen bɔ a la pour que jamanadenw kana na tɔɔrɔ sɔrɔ nka u ye a tasuma kami ta k'a da fanga opérateurs économiques banquiers a tasuma bɛ olu de tɛgɛ kɔnɔ n'a tasuma bilenna olu tɛgɛ kɔnɔ wagati min de a tasuma bɛ suru daminɛ jamanadenw kan voilà pourquoi sugu kɔnɔna bi bi na ça ne va pas hali najini hali barikatigi omo nin bɛɛ kɛra problème ye nin n'a ta bɛɛ nasɔngɔ bɔbali dɔw sɔrɔlen bɛ kɔnɔ sutɔmɔ kan fɔ la an tɛ sɔn CEDEAO bolo an kana sɔn an ka bɔ CEDEAO la an bɛ bɔ CEDEAO la e bɛna mun de di gouvernement ma e bɛna mun de di dɛmɛ na an ka faso dɛmɛ Mali ko fasoden ɲuman i ka faso kan ka kɛ tan bɛɛ ka faso dɛmɛ e bɛna fasoden ɲumanya de kɛ ni da ye dabara ye. C'est ça soutenir le pays. Ministre des Finances ye compte dayɛlɛ banque la ko maliyɛnw ka taa dɛmɛ don gouvernement ma. Maa o maa filɛ mankanfu la a si ma taa dɔrɔmɛ bila hali bi. Compte bɛ kalo 3 bɔ bi. Kɔsa in na ministre des Finances ko wari hakɛ min b'a kɔnɔ k'a tɛ tɛmɛ 100 millions kan. Million 100. A tɛ tɛmɛ o kan. A donc e min bɛ mankan lankolon ci la e niyɔrɔ ye jumɛn ye ou bien e mankan ou bien jamana dɛmɛni mankan fu ni drapeau kalani de don. Baara sen t'a la yɛrɛ di sen t'a la wari di sen t'a la mɔgɔ hakɛ min bɛ tɛgɛrɛ fɔ la k'an bɛ fanga soutenir bi Mali kɔnɔ Mali kɔ kan n'a kelen-kelenna bɛɛ ye 200 déposé compte in na gouvernement bɛ miliyari caman de sɔrɔ sisan
o milliard bɛ kɛ sababu ye ka dɛmɛ don jamana ma sira caman fɛ nka wari bɔ u sen t'o la o kɛmɛ ka kɛ i n'a fɔ u t'a kalama dɔrɔmɛ tɛ ka di o maa sugu de bɛ mankan na an ka bɔ CEDEAO la a bɛ tan compte bancaire dayɛlɛlen min bɛ k'a ka taa wari déposer yen halisa compte in bɛ yen kɛmɛ fila fila minnu bɛ ka transition soutenir minnu ko n bɛ sɔrɔsiw fɛ gouvernement bɛ baara min na a ka di n ye sɔrɔsiw bɛ baara min na a ka di n ye ni jama kelen kelenna bɛɛ ka taa kɛmɛ fila fila dɔrɔn bila an bɛ CEDEAO delile min na sisan a bɛ nɔgɔya ils ne sont pas prêts à faire ça olu de bɛ kuma sidɔnbali fɔ la Sénégal de tɔɔrɔlen bɛ Côte d'Ivoire de tɔɔrɔlen bɛ hakili donyɔrɔ Mali an bɛ nafa jumɛn de sɔrɔ ko Mali kelen ko sera jamana 14 na ko Mali a da to jamana 14 na i b'o kuma don jɔn de kunkolo la nafa jumɛn de b'o kuma na Mali kan jamana wɛrɛ kan comme si jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ relation i n'a fɔ basafagalaw ka barita de don an balimaw Mali budget n'a cayara miliyari 2,000 de don et puis IBK de y'a se au niveau là ATT bɛ bɔ yen waati min miliyari 1,000 2000 milliards Mali budget o de Côte d'Ivoire budget 10 000 milliards milliards battant en école c'est-à-dire Mali budget siɲɛ 5. Mali sɔrɔ a bɛ bɔ taxe ni impôt de la a fanba usine Tambara kɔgɔji Tambara Sénégal pareil n'i taara Côte d'Ivoire sɔrɔ lajɛ u bɛ bɔ min na kɔgɔji bɛ u bara port b'u fɛ yen cacao bɛ bɔ u fɛ yen café bɛ b'u fɛ yen usines b'u fɛ yen Sénégal bɛ o cogo la ani terrain siraw mɔgɔ minnu tɛ diɲɛ kalama olu ko dɔn k'u ka port bɛ yen ko port in k'a bɛ kɛ ka mun de kɛ ko a bɛ na Mali de kɔnɔna la an balimaw embargo in bɛ Côte d'Ivoire port activité min concerné a tɛ 1% bɔ pour le cas du Sénégal n'a cayara 5% o y'a cayalen embargo ya bɛ se ka dadigi particulier de la sinon pas l'État jamanaw kɛmɛ ka biɲɛ turu an ka jamana na an bɛ tɔɔrɔ kɔnɔ u t'a fɛ hali a ka dɔn k'olu bɛ ka tɔɔrɔ kɛ Mali la aw yɛrɛ bɛ k'a fɔ parce que ça va chez vous aw bɛ wari sɔrɔ ka sɔrɔ aw ma baara kɛ aw b'a la non ko foyi ma kɛ jamana na ko foyi t'an na wali présidents dɔgɔyali ni fɛn caman et donc CEDEAO président minnu bɛ u fana bɛ kasi walayi ko foyi tɛ ka kɛ Mali la k'a tɔɔrɔ bɛɛ b'olu de kan an k'a lajɛ an ka sanction wuli sinon ça va pas anw tɔɔrɔlen don an ka jamanaw ko bannen don pendant ce temps Mali sɔrɔ bɛ ka nagasi gɛlɛya bɛ ka juguya il s'en fiche an balimaw an b'a ɲini an ka fanga fɛ jamanadenw ka hɛrɛ ni bɔda bɛ min na u ka k'o ye maa dɔw bɛ kuma min fɔ u t'a kɔrɔ dɔn n'u b'a kɔrɔ dɔn u t'a fɔ Mali degunna a ɲanina priorité wɛrɛw bɛ yen min tɛ nin si ye ani CEDEAO dirigeants ka kuma et Dieu merci bɛn bɛ ɲini ka kɛ ko la an bɛ yɔrɔ min na ko sisan pendant ce temps n bɛ ka mɛn ko premier ministre ka mɔgɔw bɛ mobilisation na
sommet ɲɛkɔrɔla n'o ye les 3 ye an jigi b'a kan ko an bɛna bɔda sɔrɔ o bɛ fɛ ka jama bɔ ka taa CEDEAO nɛni boulevard de l'indépendance la o bɛ k'a kɛ i n'a fɔ u bɛ jamana dɛmɛni de la jamana dɛmɛ tɛ premier ministre n'a ka mɔgɔw bɛ nin labɛn min na Mali ko tɛ n b'a kun dɔn mɛ n tɛ n da don la nin yɔrɔ la a bɛna jɛya bɛɛ ma ala tɛmɛ mɛ n bɛna le an balimaw et donc Mali gouvernement u ni CEDEAO u kumana nka u ma se ka ɲɔgɔn faamu détail misɛnnin dɔw la o détail misɛnnin ninnu o de kɛra sababu ye Goodluck Jonathan CEDEAO dirigeant y'a ɲini k'o ka segin ka na Bamakɔ ani Mali faamaw ka kuma o détail misɛnnin ninnu ka jɛya n'olu jɛyara olu bɛ sɔrɔ ka décision ta kalo kura tile 3 nata ka sanction ɲangini ninnu wulili k'a daminɛ ka bɔ Mali kan anw yɛrɛ ka faamu na o bɛnbaliya sɛmɛnen bɛ mun na an bɛ n'an da don la nka ministre min ni u bɛ kuma gouvernement tɔgɔ la colonel Abdoulaye Maïga ale ye ɲɛfɔli kɛ mun na gouvernement yɛrɛ ye décision ta k'a fɔ komi bɛn ma kɛ ko kelen na Accra gouvernement y'a fɔ ko transition kalo 24 don a y'o di an yɛrɛ ma a kɛra kun min na a n'ani CEDEAO cɛ bɛ cogo min kuma ɲɔgɔnya la a ye ɲɛfɔli min kɛ an ka ministre lamɛn an ka segin ka na jamana ɲɛmɔgɔ ni an ka premier ministre o ye sariya gafe dɔw ta bi n'o bɛ dɔw fara cɛmancɛ fanga janya kan kalo 24 o de farala kan mais a kalo 24 a tɛ daminɛ bi a kalo 24 bɛ daminɛ marisi kalo o tile 26 o kun ye mun ye a jateminɛ transition cɛmancɛ fanga fan fɔlɔ o kun ye kalo 18 septembre kalo 25 2020 ka na se marisi kalo 25 ɲina o kun ye o 18 banni n y'a jateminɛ k'a fɔ kun b'a la n'a ma daminɛ don min na o kɔfɛ o bɛ na ni gɛlɛya dɔw ye o de y'a to 24 farala kan mɛ a 24 bɛ daminɛ marisi kalo 26 kun yɛrɛ b'a la an ye cɛsigi dɔ kɛ n'an b'o wele ko assise nationale de la refondation an ka jamanadenw ye laɲini caman kɛ sani kalataw yɛrɛ ka kɛ kalataw bɛ se ka filan cogo min na ni jamana yɛrɛ jɔlen bɛ sen minnu kan olu bɛ se ka sinsin cogo min na ni ka se ka lakana fana sabati an ka jateminɛ k'a fɔ n'i ko k'i b'o baara bɛɛ kɛ sani kalata ka kɛ a ma nɔgɔn o de ni kalo 24 mun farala cɛmancɛ fanga kan o de y'a kunba yɛrɛ an ye jateminɛ kɛ an m'o fɔ kalafili la mun yɛrɛ b'a yira k'a fɔ ko an ŋaniya bɛ cɛmancɛ fanga autorité bolo an ɲa ɲɛmɔgɔ bolo ka ko caman falen sariya min yɛrɛ bɛ kalata kan bibi in na u bɛ ala barika la u bɛ sente mɔgɔw ka yɔrɔ la olu kan ka jateminɛ komi député tɛ yen olu an ka députéw ye bi na n'olu ye adopté ala sɔnna a ka ca ala fɛ kalata cogo bɛ se ka falen kalata fan fɛ n y'a jateminɛ ni mun fɔ mun ye lakana fanfɛla ye bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ bi an ka sɔrɔdasiw cɛsirilen kosɛbɛ pour ka se ka dɔ bɔ lakana la parce que ni lakana tɛ yen kalata tɛ yen i tɛ se ka foyi kɛ donc lakana yɛrɛ de y'a fanba ye baaraw de bɛ ka kɛ ɲɔgɔn fɛ baara an tɛ ka kɛ i n'a fɔ an bɛ baara kelen kɛ ka kelen to kɔfɛ baaraw bɛ ka kɛ ɲɔgɔn fɛ lakana bɛ ka sabati a ka ca ala fɛ fɛn fɛn fana ye sariya fanfɛla ye ka se ka olu lasabati ka ɲɛ k'u latilen ka ɲɛ pour que dɔ ka bɔ an ka mankanw na o baara fana bɛ sen na an bɛ mun fɔ jamanadenw ye an bɛ waati min na ala ko tiɲɛ an b'a dɔn ko a ma nɔgɔn ɲangini minnu dara an kan an bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ bingani don ɲangini minnu don a sigilen tɛ sariya kan CEDEAO sariya foyi tɛ mun b'a fɔ ko ka jamanaden dɔ ɲangi ta n y'a fɔ cogo min na an bɛ jamanadenw de ka baara la vraiment degun b'u kan a bɛ k'an yɛrɛ tɔɔrɔ kosɛbɛ mais an bɛ ka fɛɛrɛ bɛɛ tigɛ n'ala sɔnna pour que ni degun ka se ka bɔ joona ni CEDEAO ka se ka bɛn ko la n'ala sɔnna ma a tɔ man jan. an balimaw a bɔra ka kuma mɛn nin fɔra bamanankan na degun min bɛ jamana kan degun min bɛ jamanadenw kan k'a kɛn bɛ ka fanga yɛrɛ tɔɔrɔ
ni ma wulila ka taa kɛ kuma sidɔnbali ye ko Mali non ko tout va bien. A bɔra ka colonel Abdoulaye Maïga a ka kuma mɛn. A ka kuma kɔnɔ hakilima bɛ tɔmɔta tɔmɔ. Mali ni CEDEAO cɛ munna décision ma ta u ka sigi tɛmɛnen a ka kuma bɛ tamasiyɛn dɔw yira i la. Fɛɛrɛ jumɛn kan ka sabati yaasa kalo kura o sigi laɲini ka sɔrɔ i b'o fana faamuya a kɔnɔna la. A ka kuma y'a yira k'a fɔ u ni CEDEAO cɛ u bɛ ɲɔgɔn kalama nin délai ko in na. Effectivement ne ka kunnafoni ni n ka ɲɛɲini bɛɛ kɔnɔ Mali ni CEDEAO Goodluck Jonathan ka sira fɛ u fɔra ka bɛn kalo 20 de kan. O de kan ka fara transition kuntala jɛnya kan. Goodluck Jonathan CEDEAO ka sigi tɛmɛnen a taara ɲɛfɔli de kɛ ka ɲini k'a fɔ o kalo 20 o tɛ baasi ye. CEDEAO jamana ɲɛmɔgɔw sɔnna a ka fɔta ma. Nga ko wɛrɛw bɛ ko in kɔnɔna la, ko wɛrɛw b'a kɔnɔ. O dɔ ye jumɛn ye? Kalo 20 in n'a dira garanti jumɛn bɛ yen k'a fɔ an ka sɔrɔsiw bɛna élection kɛ a kɔnɔna la. Donc pour que min kɛra tɛmɛnen o ɲɔgɔn kana kɛ a ko ka jɛya chronogramme bɛ yen wa? U ko k'u bɛna loi électorale ta o bɛ ta don jumɛn? N'o ye voté sariya kura min kan ka voté. Ko organe unique de gestion des élections min bɛna kalata kow jalatigɛ o sariyaw tara wa? Député kalata maire sigi bɛna kɛ date jumɛn na? Député kalata bɛ kɛ date jumɛn na? Président sigi premier tour deuxième tour o bɛ kɛ date jumɛn na? Président bɛ sigi kuluba don jumɛn n'o ye transition bannen ye k'o bɛɛ jate bɔ k'a bɛn kalo 20 in ma o de bɛ wele ko chronogramme. Est-ce que o baara kɛlen bɛ yen wa? Donc pour que siga ka bɔ kow la Goodluck Jonathan e ka segi ka na i ni Mali faamaw ka ɲɔgɔn faamuya hali bi a ka baara kɛ nin ko ninnu kan. Et en même temps u ka baara daminɛ baara min b'a yira k'a fɔ u ɲɛsinnen bɛ élection labɛnni de ma. Ɲan'o cɛ anw ka sanction bɛ to a nɔ na. N'u y'o baara dɔw boloda san'an ka sigi nata cɛ kalo kura nata tile 3 an bɛ ɲangini ninnu wulili an bɛ dɔw wuli ka bɔ jamana kan. Tagalen ɲɛfɛ n'u ye baara wɛrɛ kɛ an bɛ dɔw wɛrɛ wuli ka bɔ jamana kan. Voilà pourquoi ministre bɔra ka kuma sisan a bɛ ka kuma ko loi électorale u bɛna fɛɛrɛ kɛ CNT ka loi électorale voter. O ye dalilu ye k'a fɔ gouvernement ye kalata baara daminɛ. Ni loi électorale votera o ye paraɲɛ dɔ ye ka ɲɛsin élection organiseli ma. Organe unique de gestion ko o bɛ tugu o baara la min b'a yira k'a fɔ gouvernement u bɛ baara la o sira kan. Peut-être sani kalo kura cɛ CNT bɛna organe unique loi voter ka loi électorale ka o voter olu ye garantie ye ani dalilu ye k'a fɔ gouvernement u ye baara min kalifaru la u y'a daminɛ. Maintenant pour que an kana to sigilen ye ten gansan na gouvernement olu ye décision ta sisan ka décret ta ka kalo 24 di u yɛrɛ ma. Nka kalo 24 k'u b'a daminɛ mars kalo la parce que transition kun kan ka ban mars kalo tile 25 de. Donc u k'u b'a jate daminɛ mars kalo tile 26. N'i y'o ta k'o lajɛ o bɛ bɛn kalo 21 de ma transition tɔ y'o de. Or anw ka sɔrɔsiw ni Goodluck Jonathan tun bɛnna kalo 20 de kan.
Goodluck Jonathan tun y'o ɲɛfɔ CEDEAO ɲɛmɔgɔw ye. Donc kalo 21 kalo kelen de différence b'u ni ɲɔgɔn cɛ. O tɛna kɛ problème ye. Ɲininkali bɛ se ka kɛ a la. Gouvernement bɛ se k'a fɔ non Mali kɔnɔ élection premier tour ni deuxième tour cɛ u ka surun ɲɔgɔn na kojugu. Donc au écart premier tour ni deuxième tour an y'a écart kɛ 1 mois ye. O de la a kɛra 21 mois ye. Débat banna. Ala kana complication si wɛrɛ kɛ kalo tile 3 nata la. Sinon a maɲi jamana ma. Gɛlɛya ani dekun bara mɔgɔw yɛrɛ bɛna muɲu cogo min ka se kalo kura ma ni ɲankata in bɛɛ kɔnɔna la a dekun bɛ mɔgɔw kan. Abdoulaye Diop ka kuma ani ministre Abdoulaye Maïga bɔra ka min fɔ u bɛ k'a ɲini de jamanadenw ka muɲu hali bi parce que tɔɔrɔ barika bonyanen bɛ u yɛrɛ b'a dɔn. An balimaw nin ye anw ye a faamuya cogo min na nin ye o yɔrɔ de ye an balimaw. Et donc CEDEAO u ye communiqué kɛ o communiqué kɔnɔ u ko n'olu Mali faamaw bɛ kumaɲɔgɔnya la kumaɲɔgɔnya ɲuman de b'u ni ɲɔgɔn cɛ. Foyi ma décidé fɔlɔ ko Mali faama taara ni communiqué kɛ k'u y'a kɛ kalo 24 ye ko o yɔrɔ ma bɛn olu ma. Nka k'u ka ciden Goodluck Jonathan k'o bɛ tɛmɛ ni a ka kumaɲɔgɔnyaw ni discussion ye. Nin yɔrɔ bɛ an bila ka yɔrɔ dɔ walawala. CEDEAO ka sigi tɛmɛnen c'est vrai chronogramme ko tun bɛ yen n'o ye Mali tun kan ka garantie minnu di. Goodluck Jonathan kan ka na o garantiw ka sigi sen kan. Nka o dɔrɔn tɛ. Anw ka kunnafoni kɔnɔna la Faransi diplomatie ye rôle ba de jouer ni laɲini tiɲɛni na. Selon des sources très très sûres. Faransi président ou ye Niger de sollicité. Niger président Mamadou Bazoum. Mɔgɔ caman b'a la ko États-Unis ye nin wele, c'est pas vrai. États-Unis étaient impliqués. Afrique situation n'a fo ka se nin niveau là. En tout cas Mali kɔni situation tɛ. U se ka Faransi senkɔrɔma don mais jamais k'u impliqué fo ka se nin niveau là. Jamais. Faransi président a tɛ se ka Nigeria président jagoya ka foyi kɛ. A tɛ se ka Ghana président jagoya ka foyi kɛ. A ye Bazoum de wele pour que u ka fɛɛrɛ sigi sen kan. Fort Gnassingbé ale tun ye démarche min daminɛ o ka kɛ échec ye. Parce que ni Fort Gnassingbé ka ligne kun suivra nin démarche si kun ti ye samedi sigi la. Voilà pourquoi hali média baw tun bɛ k'a fɔ ko sanction bɛna wuli. Bɛɛ kun jigi dalen b'a kan. Faransi ye Bazoum de wele, Bazoum y'a ka réseau fana activé, chef d'état bɛɛ n'a ka réseau don. Bazoum de ni Nigeria président ka di kosɛbɛ. Lien ba b'u cɛ. Ale ye o lasɔrɔ Nigeria président ani Ghana président olu fana ye ɲɔgɔn consulté. O ye Bazoum suit. O ye k'a fɔ Fort Gnassingbé Togo président o nana ni hakilina min ye k'u tɛ sɔn. Et puis k'a tun man kan ka nin kɛ yɛrɛ o y'a critiqué. Donc pour que gɛlɛya bɛ se ka don kow la cogo min, là c'est la diplomatie française. Ça c'est une information min tɛ nkalon ye. C'est clair. Autre point, an balimaw, anw bolo ni ko wɛrɛ ma don kow senkɔrɔ, kalo nata dalilu si ma kan k'a to ko CEDEAO bɛ ban ka ɲankita wuli ka bɔ Mali kan. Mais problème dɔ bɛ yen min ye kamanaganko ye. Mali politique mɔgɔw ani kulu caman mɔgɔw bɛ ka kuma k'a fɔ ko Assimi Goïta ye décret min ta ko transition k'u y'a kɛ kalo 24 ye
caman b'a la k'u ma jɛn n'a ye nin de ye problème ye anw bolo sani Assimi san'a tun ka 24 mois in ta a tun ka kan ka journée kɛrɛnkɛrɛn tile kelen ka daminɛ sɔgɔma ka na Lazara la a bɛ se ka classe politique a bolofara bɛɛ reçoit k'u lamɛn transition délai ko an bɛ se ka mun kɛ an ka kan k'a kɛ cogo di anw kɔni ye hakilina ta an bɛna jamanadenw ladɔnniya o hakilina la su in na forobaja filɛso la aw bonya b'a la k'a ɲini aw fɛ an ka jɛ k'an bolo di ɲɔgɔn ma jamana ka se ka bɔ gɛlɛya kɔnɔ i b'i ka 24 mois annoncé k'a bonya d'u la 24 mois annoncéli kɔfɛ i bɛ tila ka segin ka parti wele anw bolo il est encore temps Choguel n'a ka mɔgɔw bɛ ka labɛn min kɛ o ye ko kalo tile 22 nata k'u ka bɔ ka taa boulevard de l'indépendance la ka taa kɛ CEDEAO dɔgɔyali ye wari yɛrɛ min bɛ don o jama dalajɛ la n'i y'o wari ta ka taa a di Mopti EDM ma pour que dɔ ka bɔ kurantigɛ la SOMAGEP ka se ka ji di Moptikaw ma pour que Bamako gɛlɛyabatɔ minnu bɛ yen dɔgɔtɔrɔso a n'a ɲɔgɔnna caman o wari bɛ se ka nafa ɲɛ olu dɔw la Mali ni CEDEAO bɛ ɲini ka bɛnko la Choguel ka n'a ka mɔgɔw bɛ labɛn na o kalo tile 22 nata donc CEDEAO jamana ɲɛmɔgɔw ka lajɛ ɲɛkɔrɔ u ka bɔ ka taa kɛ CEDEAO faamaw olu dɔgɔyali ye boulevard de l'indépendance la ko Mali ko tɛ a bɛ ka dabɔ kun min kama n b'a kalama n tɛ n da don a la bi mais n bɛ nalen anw bolo sani u ka taa kɛ o mankan langolo ye gouvernement u ye kalo 24 di u yɛrɛ ma o tɔ ye kalo 21 ye anw ka jateminɛ na kɛrɛnkɛrɛnliya la sani u ka taa kɛ mankan ye boulevard de l'indépendance kan CEDEAO ko ils prennent acte k'u y'a mɛn wa k'u ka ciden mina Bamako tuguni ka na bɛɛ lamɛn n b'a dɔn ni Goodluck Jonathan nana zen n ma d'a la k'a ka kumaɲɔgɔnya bɛ da Assimi ma a bɛ sɔn ka parti politique ni société civile fana bisimila k'olu lamɛn nka a mana kɛ cogo cogo Assimi Goïta ne ka faamu na ni ne tun ye a bilasirabaga dɔ ye ne tun b'a fɔ a ye a ka société civile ani parti politique k'u bɛɛ wele k'a yir'u la k'a fɔ jamana cogoya de filɛ nin ye an ye an ka responsabilité ta jamanadenw sɛgɛnna Mali sɛgɛnna an k'a lajɛ an ka kan kelen fɔ pour que kalo tile 3 nata an ni CEDEAO ka ɲɔgɔn faamu tɔɔrɔ ka wuli ka bɔ Mali kan aw hakilina ye jumɛn ye Mali politiquement si tɛ Choguel fɛ pour moi Assimi bɛ se ka gouvernement kura sigi Choguel bi bɔ yen Choguel tɛ to yen o bɛ Assimi yɛrɛ bolo mais a ka gouvernement kura sigi bɛɛ k'i yɛrɛya kɔnɔna la k'o garantie di k'o hakilinatigɛ di classe politique ma k'a ɲini u fɛ u k'a yira CEDEAO la k'a fɔ ko maliyɛn bɛɛ bɛnna kan kelen kan an balimaw ni parti politiques ani société civile mɔgɔ représentatifs bɔra ka kuma ka conférence kɛ k'a fɔ ko Assimi ye nin min fɔ kwa a bɛnna olu ma nka réserve b'u bolo transition ka kɛ inclusivité kan gouvernement ka sigi min ye inclusif ye o y'olu ka réserve ye sinon délai ko in ça ne pose pas problème an jɛnna ni a ye anw bolo nin démarche de tun kan ka kɛ ni partout ye nin discours tenu ka nin message fɔ CEDEAO k'a mɛn sigi nata discussion tɛ yen débat tɛ CEDEAO tabalali kan tuguni sanction bɛ wuli mais n'i y'a ye k'a fɔ classe politique bɛ samasamani na jamana société civile kulu dɔw bɛ samasamani na
o de bɛ CEDEAO président minnu bɛ yen ni Faransi sinsinnen bɛ olu kan o de ye dalilu ye olu bolo k'a fɔ ko maliyɛn fanba tɛ ninnu kɔ politikimaw t'u kɔ société civile t'u kɔ n'a ye délai di a bɛ tila ka kɛ problème ye fo condition bɛɛ ka sigi sen kan donc a bɛ Mali situation gɛlɛya jamanadenw ka tɔɔrɔ dɔ bɛ fara kan ka taa fɛ ala k'an kisi ka an tanga émission miroir an bɛ a kɛnɛ kuru ni yɔrɔ la waati ale an sɔrɔ yan Mali an bɛ dugawu kɛ ala ka gɛlɛya ninnu wuli k'u kɔfale hɛrɛ la an b'a fɔ assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh